बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ईमानियात का मेन टॉपिक है और उसमें तौहीद और शिरक को हम बड़ी डिटेल से कुरान पाक में मुख्तलिफ़ आयात के ज़रिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। उस सिलसिले में अभी आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि हमें कहीं भी और किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं, और ये जो मैसेज है या ये हुक्म हमें अल्लाह पाक ने कुरान में जगह जगह बार बार बताया है। तो उसी सिलसिले में हम जो मुख्तलिफ़ आयात हैं वो कि अल्लाह हमारे कितने करीब है, तो हमें किसी और की तरफ देखने या जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसी में ये आज की आयत थोड़ी सारी लंबी है और बड़ी मुफस्सल और बड़ी इम्पॉर्टेंट आयत है। इसमें हम मेनली देखेंगे कि कोई भी तीन हो तो चौथा अल्लाह है, कोई चार हो, कोई पाँच हो तो छठा अल्लाह है, और मतलब किसी भी नंबर के लोग हों तो उनके साथ अल्लाह हर वक्त मौजूद है। सूरा नंबर 58 आयत नंबर 7। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह आसमानों की और ज़मीनों की हर चीज़ से वाकिफ़ है। तीन आदमियों की सरगोशी नहीं होती मगर अल्लाह उनका चौथा होता है, और ना पाँच की मगर उनका छठा वो होता है, और ना इससे कम की और ना ज़्यादा की मगर वो साथ ही होता है जहाँ भी वो हों। फिर क़यामत के दिन उन्हें उनके अमाल से आगाह करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है। तो स्टार्ट ही देखें कि क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान की और ज़मीन की हर चीज़ से वाकिफ़ है। पहली बात तो ये कि अल्लाह पाक आसमान और ज़मीन की, आसमान हो गया पूरा जो हम ज़मीन पे हैं, तो हमारे ऊपर जो पूरा यूनिवर्स है या वो हमारा पूरा आसमान बनती है। तो पूरी यूनिवर्स में आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह कह रहा है कि हर चीज़ से अल्लाह वाकिफ़ है। और क्या तूने नहीं देखा, ये एक स्पेसिफिक अल्लाह पाक हमारी तवज्जो दिलाने के लिए कहता है कि क्या तूने नहीं देखा, कि ये ज़रा देखो ना, मतलब हमें वो तो गौर करने की ये दावत देता है। क्या तूने नहीं देखा, मतलब देखना क्या है कि ये जो इतना निज़ाम चल रहा है और ये इतना परफेक्ट चल रहा है, तो ये कैसे चल रहा है। ये हम सोचते हैं ना, हम कोई भी थोड़ा पढ़ लिख जब जाता है तो लोग इस पे सोचते हैं, साइंस इस पे सोचती है कि ये खुद से कैसे चल रहा है, कोई ना कोई उसे चला रहा है, और जो चला रहा है वो देख ही रहा है, वो उस हर चीज़ से वाकिफ़ है ना, तो इसलिए वो तवज्जो दिलाने के लिए भी। ये बड़ी मुफस्सल आयत है, आज की थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें डिटेल से। तीन आदमियों की सरगोशी नहीं होती मगर अल्लाह उनका चौथा होता है, और ना पांच की मगर उनका छठा वो होता है, और ना इससे कम की और ना ज्यादा की मगर वो साथ ही होता है जहां भी वो हो। ये देखें, इससे ज्यादा वाज़े क्या, मतलब जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है कि अल्लाह हमारे दिलों के, हमने पहले पढ़ा कि अल्लाह दिलों के ख्यालात जो उठते हैं उनको भी जानता है, ठीक है। फिर ये पढ़ा कि मुंह से कोई लफ्ज भी निकले तो वो उसके निगहबान आ जाते हैं और उसको ले लेते हैं, लिख लेते हैं। तो मतलब दिल के ख्यालात, कोई मुंह से लफ्ज निकाले और कोई ऊंची तो ना निकाले, सरगोशी करे, तो यहां पे क्या आ गया, तीन आदमियों की सरगोशी नहीं, आपस में जो वो सरगोशी भी करते हैं तो चौथा उनमें अल्लाह होता है, वो जानता है। तो इससे ज्यादा कौन करीब हो सकता है, इससे ज्यादा कौन जान सकता है हमारे एक एक लफ्ज को, एक एक दिल की ख्वाहिशों को। तो हमें किसी और की तरफ जाने की, देखने की जरूरत है भला। तो ये अल्लाह पाक ने ये आयात क्यों हमें दी, क्यों ये बार बार कुरान में ये रिपीट हो रही हैं चीजें, ताकि हम इस तरह की किसी भी चीज से बचें, कहीं और किसी और तरीके से किसी और के थ्रू आने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह हर लिहाज से वाजे कर रहा है। देखें, किसी भी जाविये से वो वाजे कर रहा है कि वो कितना करीब है हमारे। तो इससे ज्यादा वाजे क्या हो सकती हैं चीजें। अच्छा, और ना पांच की मगर उनका छठा वो होता है, और आगे देखें कि ये नहीं है कि सिर्फ तीन हो या पांच होंगे तो फिर ही अल्लाह होगा, पूरा कवर कर दिया कि ना उससे कम की, तो उससे कम जितने भी हों, चाहे उससे कम दो, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, या उससे ज्यादा जितने हजारों अरबों खरबों जितने मर्जी हों,
وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں، جہاں بھی وہ ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے اور وہ جانتا ہے۔ تو دیکھیں قرآن پاک اپنی اللہ پاک اپنی بات کی حفاظت کیسے کرتا ہے، اور قرآن پاک اپنے آپ کو ایکسپلین کیسے کرتا ہے، اس سے بڑا معجزہ ہمارے پاس تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا دیکھیں، پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ جو اینڈ والا پارٹ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، یہ تو آپ اکثر سنتے ہو، مطلب اکثر آیت کے اینڈ پہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ یہ علیم کا ورڈ اور یہ وہ سارا، یہ تو آپ دیکھیں اکثر آیات میں آتا ہے۔ تو جگہ جگہ اللہ کیا بتا رہا ہے کہ وہ واقف ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ علم والا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو یہ کیا ہمیں بار بار میسج دیا جا رہا ہے کہ تم اس سے کچھ چھپا نہیں سکتے، یا کسی اور کو بتانے کی یا کسی اور کے تھرو آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، اسے ڈائریکٹ بات کرو۔ لیکن یہ جو اس سے پہلے والی بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا۔ تو یہ میں پچھلی جو ویڈیو ہے اس میں بھی بڑی ڈیٹیل سے اس کا بتایا، اس سے پہلے بھی ہے کہ اوورآل تو قرآن پاک کا اور دین کا ہمارے کا اور اللہ پاک نے جو میسج دیا ہے اس کا مین پیغام تو یہی ہے کہ ایک خالق ہے، رب، اس کو مانو، وہ اکیلا ہے، اور ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے جب وہ یہ ساری چیزیں تم لوگوں کو بتائے گا اور دکھائے گا۔ تو یہ دیکھیں ایک ایک چیز جو ریکارڈ ہو رہی ہے، دلوں کے خیالات، آدمیوں کی سرگوشی، منہ سے نکلے لفظ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک دن اللہ نے ان سب کا ہمیں بتانا ہے، جو کل والی ویڈیو میں بھی بڑی ڈیٹیل سے میں نے بتایا کہ یہ چیزیں مقصد کیا ہے، کہ یہ ایک ایک چیز کا تم نے جواب دہ ہونا ہے۔ اور ان خاص کر کے آیات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اتنے قریب ہے، وہ جانتا ہے، وہ ہر چیز تمہاری سن رہا ہے، وہ خود سن رہا ہے، تو تمہیں کہیں کسی اور واسطے یا کسی کے تھرو نہیں آنے کی ضرورت۔ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وہی سب جانتا ہے۔ اور میں اسی لیے بار بار یہ چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں کہیں بھی کسی اور طرف جانے کی اتنا سا بھی وہ بتا دیں، میں اس چیز کا چیلنج کرتا ہوں۔ سجدہ تو شاید مل جائے گا آپ کو پھر بھی، لیکن کسی اور سے مانگنا، دعا کرنا یا کسی اور کی طرف جانا، یہ قرآن میں چیلنج کرتا ہوں کہیں بھی کسی بڑے سے بڑی نبی کی طرف بھی اللہ نے کہا ہو کہ اس سے جا کے وہ مانگ لو یا اس سے اپنی استغفار کر لو یا کچھ ہے۔ انشاءاللہ آگے یہ پورا سلسلہ سٹارٹ کر رہا ہے، میں ایک ایک کر کے آیت شیئر کروں گا جس میں اللہ نے اگر مغفرت کا کہا بھی ہے نبیوں کو تو وہ اللہ سے کہا ہے، یا کسی کو کہا ہے کہ نبی کے پاس جاؤ تو یہ کہا ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے اللہ سے دعا کرے، وہ خود نہیں آپ کو معاف کریں یا کچھ ہے۔ ہاں ان کے لیے کوئی قصور ہوا ہے تو وہ معاف کر دیں یا کچھ ہے، لیکن اگر استغفار یا توبہ ہے تو وہ اللہ کی طرف ہی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔